Heidi Barr punya pengalaman tak terlupakan dalam hidupnya. Tak banyak orang memiliki pengalaman seperti Heidi Barr. Perempuan Yahudi ini pernah mengalami kematian saat berumur 16 tahun namun hidup kembali. Siapa sangka jika pengalaman tak biasa ini justru membuat Heidi mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi yang memberi nafas kepadanya dan kepada seluruh manusia. Sejak saat itulah Heidi mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Setelah mengalami kecelakaan saat berkuda, roh saya keluar dari tubuh saya dan melayang di udara. Saya melihat tubuh saya tergeletak di lokasi kejadian. Tiba-tiba muncul cahaya terang, dan saat saya menoleh saya melihat sosok laki-laki. Seketika saya langsung tahu bahwa sosok laki-laki itu adalah Yesus. Padahal saya tidak pernah punya keinginan untuk mencari tahu siapa Yesus. Sebab sejak kecil saya sudah didoktrin ayah saya bahwa Yesus yang disembah orang Kristen adalah tokoh fiktif. Yesus membawa saya ke surga. Disitulah saya menjadi tahu bagaimana Tuhan. Saya akhirnya tahu bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Tuhan. Setelah membawa saya melihat surga, Yesus akhirnya mengembalikan roh saya ke tubuh saya. I was Jewish and I'm still Jewish, but I'm kind of this weird Jewish Christian. I grew up in an Orthodox Jewish family. We were taught, kind of indoctrinated from a very young age, that Jesus Christ was the biggest hoax ever perpetrated on mankind. I had a horse. My father, I loved horses from the time I was a little kid. I'm just going to get my horse and leave. This horse slammed into Heather. Heather reared up. The first time she reared up, I dropped the reins and grabbed her neck. And she went back down, and then she reared up again. This time when she reared up, she stepped with her back legs off the edge of the trail and flipped over down the slope, falling across my body because I was still on her. When Heather flipped over and she hit my chest, I left my body immediately, and my soul left from every cell. And I rose up above my body, 30, 40 feet in the air. I looked down. I saw Heather roll over my body, noticed a light over the shoulder, a golden light. And it was, even though it was a cloudy day, kind of partly cloudy day, this golden light was bathing